ला इलाहा ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ला इलाहा ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ला इलाहा ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ला इलाहा ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ला इलाहा ला इलाहा। इस वक्त हज़रत अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मसीह ख़ामिस अय्यदहुल्लाहु ताला बिन नस्ल अज़ीज़ के दौरा बेनिन का प्रोग्राम नंबर 7 पेश किया जा रहा है। इस प्रोग्राम में पोर्टो नोवो रीजन की 32 जमातों से आए हुए अहबाब से मुलाकात और पेराकू की मरकज़ी मस्जिद के संग बुनियाद की तकरीब का प्रोग्राम शामिल है। पीर 5 अप्रैल को सैयदना हज़रत अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मसीह ख़ामिस अय्यदहुल्लाहु ताला बिन नस्ल अज़ीज़ कलावी से रवाना होकर 1:30 बजे पोर्टो नोवो मिशन हाउस पहुँचे। हुज़ूर अनवर का काफ़िला इस वक्त पोर्टो नोवो शहर में दाखिल हो रहा है। पुलिस की गाड़ियाँ काफ़िले को एस्कॉर्ट कर रही हैं। जब हुज़ूर अनवर मिशन हाउस पहुँचे तो पोर्टो नोवो रीजन से आए हुए अहबाब हुज़ूर अनवर खैर मकदम किया कि हुज़ूर अनवर की गाड़ी रही है। सच्चा अहमदिया जुबली का रहा है। चार बजे हुजूर अनवर ने नमाज ज़ुहर व असर जमा करके पढ़ाई। नमाज के बाद तिलावत कुरान करीम से तकरीब का आगाज़ हुआ। पोर्टो नोवो रीजन की मुख्तलिफ जमातों से आए हुए अहबाब का तारुफ हुजूर अनवर से कराया गया। इस रीजन की 32 जमातों से 791 अहबाब जमात मर्द व ख़वातीन तशरीफ़ लाए थे। जिस जमात का नाम लिया जाता उसके मेंबरान खड़े हो जाते और हाथ बुलंद करके अपने इखलास और मोहब्बत का इजहार करते।
ये अहबाब बड़े लंबे फासले तय करके आए थे। बाज़ जमातें जो जंगलों में आबाद हैं 210 किलोमीटर का सफ़र तय करके पहुंची। कच्चे रास्तों पर यह सफ़र बड़ा तकलीफ देह होता है। Traduction, récitation du Saint-Coran. Le Moualim Chabi Yakou. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. قال سوف تعلمون ثم قال سوف تعلمون. قال تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العظيم. Traduction par le Moualim Abdul Hakim Sami. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux, la rivalité mutuelle dans la recherche de l'augmentation des biens dans ce monde vous détourne de Dieu, jusqu'à ce que vous arriviez à la tombe. Non, mais vous serez bientôt. Encore une fois, non. Vous serez bientôt. Non, mais si seulement vous saviez avec certitude, vous verriez sûrement l'enfer dans cette vie même. Oui, assurément, dans l'au-delà, vous le verrez avec l'œil de la certitude. Alors, ce jour-là, on vous demandera des comptes sur les faveurs qui vous ont été octroyées dans ce monde. La parole d'Allah est vraie. तारुफ के बाद हुजूर अनवर ने इन अहबाब से खिताब फरमाया। इस वक्त मैं चंद अल्फाज आपसे कहूँगा। Sa Sainteté le calife vous dit, il va vous dire quelques mots. Ẹni ìlú àlejòra wọn náà fẹ́ wípé òun méjì máa fọ akáwọn tó. Ìlọ kálífà mi tọrọ ẹni tó fò pèlè ẹ̀rọ náà lọ́nà. आप लोगों को यहाँ इस वक्त देखकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है। अल्लाह ताला के फजल से बेनिन में जहाँ कुछ साल पहले कोई एमडी नहीं था, एक बड़ी जमात कायम हो चुकी है। En ce moment, je vous vois, je suis vraiment très content
ça me fait un très grand plaisir de vous voir vous tous ensemble ici. Et quelques années de cela, il n'y avait même pas des Ahmadis ici au Bénin. आप लोगों में यकीनन नेकी और शराफत है जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने आपको तौफीक दी कि आपने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को माना। C'est sûr que vous êtes des gens pieux, votre cœur est propre, vous êtes sincères. C'est pour ça que Allah Ta'ala vous a donné cette occasion, cette faveur d'accepter la Jamaat islamique Ahmadiyya. हज़ारों मील से एक आवाज़ उठी कि आओ और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे तले जमा हो जाओ और एक खुदा की इबादत करो। Loin de milliers de kilomètres, il y avait une voix qui avait soulevé. On avait entendu une voix qui disait venez, venez vers le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On a dit au peuple bonsoir, quand bon boulot tini emabo a télé au Seigneur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Moi c'est pas dire que là et là et ben ni wa diga idara yo gabori e ifide me o to wa to de o to ni wa mo mi to Muhammad sallallahu alayhi wa sallam asira yoji wa mi rasuli be bodola ko me tinu to mi आपने अपनी नेकी और दिलों के नूर की वजह से इस आवाज़ को सुना और कबूल किया। Vous, votre cœur, vous avez accepté cette lumière et vous l'avez compris. लेकिन याद रखें कि मोमिन का कदम एक जगह आकर ठहर नहीं जाता, बल्कि नेकियों में आगे बढ़ने के हुक्म के मुताबिक आपको आगे बढ़ना चाहिए। Sa sainteté, le calife vous dit, un vrai croyant, il ne reste pas en place, une seule place quand il met les pieds. Il doit toujours poursuivre et augmenter et voir dans la mesure que possible comment faire pour avancer encore davantage dans la foi. आपने अपनी नेकियों को मजीद निखारना है और मजीद चमकाना है। Vous devez normalement augmenter aussi vos bonnes œuvres. Il faut s'augmenter aussi de l'avant et vous devez faire briller vraiment votre foi. Vous devez faire de telle sorte que votre foi attire les autres. Láti ní pé ìmánì ìtàkà ń tẹ̀lé wà lágbègbè ìwòwò. Inú akẹ́kọ̀ọ́ náà ló tó ń kọ́ yìí tó àsọ̀ndàgbélẹ̀ ní báyìí sí àdáyé. Inú àpò àsọ̀ndàgbélẹ̀ báyìí tó wílẹ̀ kó lẹ̀ kónú. Ẹnẹ́ yìí ṣe ìtàn wíìsì ìdàtàn. Ẹnẹ́ àwọn kẹ́kọ̀ọ́ mọ̀ bẹ́ẹ̀ kó lẹ̀ ká. ये भी याद रखें कि नेकियों में आगे बढ़ना अल्लाह ताला के फजल से ही होता है। Il faut aussi que vous vous souvenez très bien. Il faut se rappeler très bien. Il faut se rappeler très bien que la foi, quand nous voulons faire des bonnes choses, nous voulons augmenter la foi, c'est à travers la faveur d'Allah que nous pouvons les faire. Et donc, il doit se
अब जबकि अल्लाह ताला के फजल से आपने अपनी खिलाफत की वजह से अहमियत यानी हकीकी इस्लाम को कबूल कर लिया है, अब आपका फ़र्ज़ है कि उससे मज़ीद मदद मांगें ताकि वो आपको मज़ीद नेकियों में बढ़ाए। Quand vous avez accepté déjà la foi dans cette Jamaat, vous avez accepté, vous vous êtes adhéré à la Jamaat, c'est votre devoir maintenant de tout faire pour que vous puissiez augmenter davantage votre foi. Et vous ne devez pas arrêter en place où vous êtes. अल्लाह ताला के फजलों को और ज़्यादा हासिल करने की कोशिश करें। Vous devez faire un effort que vous puissiez attirer le plaisir et les faveurs d'Allah envers vous. अल्लाह ताला के इबादत गुजार बंदे बन जाएं। Vous devez devenir des adorateurs d'Allah. Il faut que vous puissiez, que Allah Ta'ala puisse vous aimer. Vous puissiez être aimé aussi par Allah. हर किस्म की बुराई को अपने अंदर से खत्म कर दें। Vous devez complètement terminer les maux, c'est-à-dire les mauvaises habitudes. Vous devez en finir avec ça complètement. इसके साथ ही मेहनत की बहुत ज़्यादा आदत डालें। Avec ça, avec ces bonnes habitudes, vous devez tout faire pour augmenter aussi de bonnes manières, de vous bien vous comporter. आपकी नेकी के साथ साथ जब लोग आपकी वतन से मोहब्बत और मेहनत को देखेंगे तो आपके लिए दावत अल्लाह के और ज़्यादा मौके पैदा होंगे। Quand les gens vont vous voir combien vous êtes sincère, vous êtes un homme honnête et vous progressez aussi dans la foi, spirituellement et matériellement, alors là, vous pouvez aussi attirer les autres vers vous-même qui vont essayer vraiment de comprendre. Alors ça deviendra une façon de pouvoir faire propager l'islam. पढ़ने वाले बच्चे तालीम के मैदान में आगे बढ़ें और काम करने वाले लोग अपने अपने फील्ड में सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाले हों। Les enfants doivent pouvoir continuer à poursuivre leur éducation et ceux qui ont déjà un métier, qui travaillent déjà, doivent faire beaucoup d'efforts pour augmenter aussi leurs capacités.
तालीम के बगैर कोई तरक्की नहीं। वालिदैन अपने बच्चों की तालीम की तरफ खास तवज्जो दें और कोई बच्चा ऐसा न रहे जो तालीम से महरूम हो। Il n'y a pas de progrès sans l'éducation. Les parents doivent bien comprendre qu'ils doivent donner une bonne éducation à leurs enfants. Sinon, il n'y aura jamais de progrès et d'avancement. अल्लाह ताला हर अहमदी को तौफीक दे कि वो हर निज़ाम में आगे बढ़ने वाला हो। Qu'Allah vous aide, qu'il donne chaque Ahmadi la force à pouvoir poursuivre dans le domaine, dans le métier, dans le travail. Qu'Allah Ta'ala leur donne beaucoup de courage, de la force et beaucoup de bénédictions. जिस प्यार और खुलूस से आप सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, इसके लिए मैं आप सब का बेहद ममनून हूँ। Je suis très reconnaissant envers vous tous qui sont là aujourd'hui. Vous avez fait un déplacement, vous avez fait des efforts pour venir jusqu'ici. Qu'Allah vous récompense au centuple. गो अहमदियत को इस मुल्क में आए ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, लेकिन आपके इखलास और मोहब्बत ने मुझे बहुत मुतासिर किया है। C'est vrai que ça ne fait pas longtemps que l'Ahmadiyya est implanté ici au Bénin, mais de toute façon, depuis hier, je suis en train de voir et j'apprécie beaucoup votre dévotion, votre sincérité et l'amour que vous avez pour la Juma. आपका यहाँ इकट्ठे होना और खिलाफत से मोहब्बत महज अल्लाह ताला की खातिर है। Le calife disait qu'il est vraiment impressionné, j'ai marqué ce mot-là. Alors, il dit que si vous vous êtes réunis ici aujourd'hui, c'est pour que vous vous montrez l'amour que vous avez pour le khilafat dans la Jamaat. Et si vous vous êtes réunis ici aujourd'hui, ça nous montre que vous êtes réunis aussi pour Allah et pour l'amour que vous avez pour le système de khilafat. अल्लाह ताला आपको इसकी बेहतरीन जज़ा दे और आपको हर परेशानी, तकलीफ और शर से महफूज रखे। Qu'Allah vous donne les meilleures récompenses et qu'Allah vous protège toujours contre les malheurs, qu'Allah vous protège toujours contre les problèmes et les difficultés. अल्लाह ताला आपकी नस्लों को भी इस प्यार और मोहब्बत में बढ़ाता चला जाए। Qu'Allah donne aussi à vos générations qui viendront, vos générations futures, le même amour et pourquoi pas plus que ça.
अल्लाह ताला आपको हकीकत में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत कहलाने वाला बनाए। qu'Allah vous aide pour que vous puissiez devenir vraiment des vrais compagnons, des vrais disciples, des vrais croyants du saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et des saints créateurs. kí ọlọ́run máa wọ́n àwọn ọlọ́rọ̀ káfí lè jẹ́ olùtẹ̀lé ànábì àwọn ọ̀sán olùtẹ̀lé olùṣe gbogbo ẹ̀rọ tó sílẹ̀ ọlọ́run ní kí á dé rẹ̀. máa kó ní báwo náà ló kó ní báyẹn ní ìdílé oṣù débi dàgbé mẹ́ta bí Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. और आप भी और आपकी आइंदा नस्लें भी हमेशा अल्लाह ताला के इबादतगुजार बंदों में शुमार हों। Qu'Allah fasse que dans le futur, que vous soyez toujours comptés parmi les élus de Dieu. kọ́lọ́run jẹ́ kí ní ìgbà tó bá yá kó kà kó wọn ní òdodo àwọn tí wọ́n wà ní àfẹ́. máa wò ní pé ó ní nǹkan mi ní tán òkúgbòdò ní tán máa kó ní kàmí tó mẹ́rin wé lẹ́nu. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. हुजूर अनवर ने अपने इस खिताब के बाद दुआ करवाई और फिर औरतों की तरफ तशरीफ़ ले गए और इन्हें शर्फ़े ज़ियारत बख्शा। Silence s'il vous plaît, vous allez participer à une prière silencieuse. Dua. आमीन। Amen. Le calife vous salue. इसके बाद 5:20 पर हुजूर अनवर मस्जिद अहमदिया पोर्टो नोवो का संग बुनियाद रखने के लिए तशरीफ़ ले गए।
संग बुनियाद की इस तकरीब में 400 के करीब अहबाब जमात और मेहमान शामिल हुए। प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कुरान करीम से हुआ। बाद अज़ां हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के क़सीदे या ऐन फ़ैज़िल्लाह वल इरफ़ानी के चंद अशार पढ़े गए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Comme vous le savez, aujourd'hui, le programme, c'est la pose de la première pierre pour la construction d'une grande mosquée pour la Jamaat islamique Ahmadiyya de Porto Novo. Et nous avons sa sainteté, Hazrat Mirza Masrour Ahmed, les 5 Ayadullah Ta'ala bin Asir Aziz, les 5e calife de la Jamaat islamique Ahmadiyya. Ça veut dire le chef suprême mondial de la Jamaat islamique Ahmadiyya dans le monde. Et il est en visite chez nous pour 7 jours. Et aujourd'hui, c'est déjà le 2e jour de sa visite. Et il a bien voulu accepter notre programme pour qu'il vienne lui-même pour faire la pose de la première pierre de cette grande mosquée de Porto Novo. Alors le programme est comme suit. Le programme est comme suit. Nous avons la récitation du Saint-Coran par les frères Lukman Bissiliou et suivi d'une traduction en langue française. Après, il y aura un qasida par le frère Raji Shroud. Et tous après le qasida, il y aura le président de Porto Novo, le frère Youssoufou Mahmoud, le président de la Jamaat de Porto Novo, Youssoufou Mahmoud. Il dira un mot pour souhaiter la bienvenue à sa sainteté de calife et il dira quelques mots en ce qui concerne la pose de cette première pierre et peut-être l'historique un tout petit peu sur la Jamaat islamique Ahmadiyya de Porto Novo. Puis après le président de la Jamaat islamique Ahmadiyya de Porto Novo sera le tour de sa sainteté, le calife, qui va directement procéder à la pose de la première pierre et avec lui il y aura 9 personnes en tout, y compris le calife, 10 personnes qui vont faire la pose de la première pierre de cette grande mosquée de Porto Novo. Et puis après ça, il y aura une petite collation. Sans plus tarder, nous allons appeler les frères Lukman Bissiliou de venir faire la récitation du Saint-Coran avec une traduction en langue française. Frère Lukman Bissiliou. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. Traduction. Au nom d'Allah le gracieux, le miséricordieux. Et souvenez-vous quand nous avons fait de la maison un lieu de séjour pour l'humanité et un lieu de sécurité. Prenez la station d'Abraham alayhi salatu wassalam comme lieu de prière. Et nous avons commandé à Abraham alayhi salatu wassalam et Ismaïl alayhi salatu wassalam: purifiez ma maison pour ceux qui en font le tour et pour ceux qui y séjournent pour leur dévotion et ceux qui s'inclinent et se prosternent en prière. Et souvenez-vous quand Abraham alayhi salatu wassalam dit: mon Seigneur, fais de ce lieu un lieu de paix et fournis des fruits à ceux de ses habitants qui croient en Allah et au jour dernier. Allah répondit: j'accorderai aussi pendant quelque temps des bienfaits à celui qui ne croit pas. Ensuite, je le chasserai, faire le châtiment du feu, fait affreux s'il en est. Et souvenez-vous quand Abraham alayhi salatu wassalam et Ismaïl alayhi salatu wassalam élevèrent les fondations de la maison, implorant: notre Seigneur, accepte ceci de nous, car tu es celui qui entend tout, l'omniscient. Notre Seigneur, fais-nous tous deux soumis à toi, et fais aussi que notre postérité te soit soumise. Et montre nos faveurs, et montre nos façons de prier, et tourne-toi vers nous avec miséricorde. Car tu es le très compatissant, le miséricordieux. Et notre Seigneur, élève un messager d'entre nous qui puisse leur reciter tes signes et leur enseigner le livre et la sagesse et puisse les rendre purs. Assurément, tu es le puissant, le sage. Nous remercions le frère Loufman pour la récitation du Saint-Coran. Nous avons le plaisir d'inviter le frère Radishoud pour la récitation du président. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ceci est un poème écrit de Messie Premier alayhi salatu wassalam pour implorer les bénédictions et montrer à la face du monde toutes les grâces du saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ya Rabbi salli ala nabiyyika daima fi hadhihi dunya wa ba'sin sani fi hadhihi dunya wa ba'sin sani ya ayna fadillahi wal ifani يسعى إليه كالخلق كالظمآن يا رب صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبأس سهل في هذه الدنيا وبأس سهل يا بدر يا بحر بدر للمنعم مناني تهوي إلي قسمه بالكزان يا رب صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبأس ثاني في هذه الدنيا وبأس ثاني يا شمس الحسن
إحساني نورت وجه البر والعمران رب صل على النبي ودائما في هذه الدنيا وبأس ثاني في هذه الدنيا وبأس ثاني إني أرى في وجهك المتهلل شحنا يفوق شمائل الإنسان رب صل على نبي ودائما في هذه الدنيا وبأس ثاني هذه الدنيا وبأس ثاني يا بدرنا يا آية الرحمن أهدى الهدى يشيع شجعاني يا رب صل على نبي ودائما في هذه الدنيا وبأس ثاني هذه الدنيا وبأس ثاني لا شك أن محمدا خير وهادي الكرام وتوبة الأعيان اللهم صل على نبي ودائما في هذه الدنيا وبأس ثاني هذه الدنيا وبأس ثاني تمت عليه صفات كل مزيدة ختمت به نعمه كل زمان اللهم صل على نبي ودائما في هذه الدنيا وبأس ثاني هذه الدنيا وبأس ثاني والله إن محمدا كغزافة وبه الهدوء لقلبة الكون اللهم صل على نبي ودائما في هذه الدنيا وبأس ثاني هذه الدنيا وبأس ثاني. Ô fontaine de bénédiction et de parfaite compréhension d'Allah, les peuples accourent vers vous assoiffés. Ô océan de grâce divine, récipiendaire de faveur abondante et de grâce, une multitude de gens assoiffés accourent vers vous, tenant leur bouche à la main. Ô soleil du royaume spirituel de beauté et de bénédiction, vous avez illuminé les habitants aussi bien du désert que des villes. J'ai certainement observé une telle grâce sur votre gracieuse face qui transcende toutes les attributs humains. Ô notre pleine lune, ô signe de Dieu gracieux, ô le suprême guide spirituel, le plus brave parmi les braves. Point de doute, c'est bel et bien Muhammad qui est le meilleur des créatures. Il est l'élu et le choix de Dieu lui-même. Pas Dieu, je jure. Muhammad est au premier rang dans le rang spirituel des hommes vis-à-vis de Dieu. Et ce n'est qu'à travers lui et lui seul qu'on peut accéder au seuil du tout-puissant Dieu. Nous remercions les frères Chaud Gadji pour ce président avec la traduction en langue française avec une très belle voix. Alhamdulillah. Maintenant, nous avons l'honneur et le plaisir d'inviter le président de la Jamaat islamique Ahmadiyya de Porto-Novo de venir nous dire quelques mots pour accueillir le calife et en même temps nous faire un peu l'historique de la Jamaat islamique Ahmadiyya de Porto-Novo avant que sa sainteté, le calife, puisse procéder à la pose de la première pierre pour cette grande mosquée de Porto-Novo, Inch'Allah. इसके बाद सदर जमात पोर्टो नोवो ने जमात का तारुफ करवाया।
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sa sainteté, Khalifa Massi 5. Monsieur le représentant du maire de la ville de Porto-Novo, Sa Majesté le roi Konikoyi, chers invités, Madame et Messieurs, c'est pour moi un profond plaisir et un agréable devoir de souhaiter au nom de tout le monde ici rassemblé et au nom de la Jamaat islamique de Porto-Novo la bienvenue en République du Bénin et singulièrement dans la ville de Porto-Novo à sa sainteté Khalifa Massi 5. Je sais qu'ici, il y a parmi vous des voix plus autorisées que la mienne pour présenter sa sainteté Khalifa Massi, la ville de Porto-Novo et quelques traits caractéristiques de ses habitants. Cependant, je me permettrai, sous leur contrôle, de vous en dire quelques mots. La ville de Porto-Novo porte à lui seul 3 noms sans que ceci ne constitue une source de conflit ou de gêne pour ses habitants. En effet, cette ville porte fièrement ces 3 noms comme un témoignage de la tolérance et de l'ouverture d'esprit de ces braves populations. Il n'y a pas que ces 3 noms qui témoignent de la tolérance et de l'ouverture d'esprit de la ville. Il y a aussi que dans la quasi-totalité des familles de Porto-Novo se côtoient allègrement et sans s'affronter ouvertement des chrétiens catholiques, des protestants, des musulmans, des adeptes des religions traditionnelles, comme il est convenu d'appeler pudiquement aujourd'hui, ceux qu'on désignait il y a quelques années encore sous les vocables d'animistes, de féticheurs et que sais-je encore. Sans que cette thématique ne règle en aucune façon les divergences profondes de l'approche du Créateur, cette situation ne traduit pas, comme vous vous en doutez, une absence totale de conflit. De temps en temps, surviennent des événements douloureux qui sont vite maîtrisés et gérés avec une dextérité remarquable. Et je voudrais, avec votre permission, rendre un témoignage vivant aux acteurs, ou plutôt aux artisans de cette cohésion vite retrouvée et très appréciée de tous, dont certains sont parmi nous ici présents. Ma volonté, comme vous pouvez vous en rendre compte, est de souligner à votre attention la capacité des habitants de cette ville à mettre en application les enseignements du Saint-Coran qui découlent du verset ci-après, la Iqra fi din, et qui se traduit « Il n'y a point de contrainte en matière de religion ». Toutefois, je ne saurais occulter en cette occasion solennelle que cette belle application quasi quotidienne de la loi coranique est parfois mise à rude épreuve par quelques sirènes désolantes. Et je sais que vous ne souhaitez nullement que cette opportunité unique de la visite de notre calife à Porto-Novo et de la pose de la première pierre de la nouvelle mosquée Ahmadiyya de Porto-Novo soit saisie pour faire l'apologie de ces oiseaux de mauvais augure. Et je vous en remercie. Cela dit, je voudrais que nous nous entendons bien. Les habitants de Porto-Novo n'ont pas que des qualités. Pour la simple raison fatale
qui ne sont pas des dieux. Nous avons en grande majorité un péché tout mignon, tout petit. Nous sommes, semble-t-il, comme j'ai pu le lire dans un journal récemment installé dans notre ville, des grognons. Ceci dit, mais attention, il est des moments où ce péché mignon que partagent les Porte-Noviens est opportunément apprécié et prend des allures d'une qualité en raison des effets décisifs sur les questions d'importance nationale. Et je sais que vous m'avez bien compris. Ce porte-novien que je peins tel qu'il m'apparaît, en attendant d'apprécier les amitiés que cette description m'apportera peut-être, peut être profondément pieux et totalement désintéressé. Il peut afficher, alors qu'on s'y attend le moins, un détachement sans pareil, qui contraste avec le caractère de suffisant et d'orgueilleux qu'on lui connaît ou qu'on lui attribue à tort ou à raison. Sa sainteté Khalifa Massir simple, la communauté islamique Ahmadiyya du Bénin a eu le privilège de compter dans ses rangs deux hommes, deux natifs de Porte-Novo qui ont marqué fermement de leur empreinte l'histoire de la Jamaat de Porte-Novo et du Bénin. Il s'agit, vous vous en doutez, de Feu El-Haj Sikero Daouda et de Feu El-Haj Bissiro Raji. Le premier a adhéré à l'Ahmadiyya alors qu'il travaillait au Nigeria. Convaincu des enseignements de Mirza Ghulam Ahmad, le Messie promis, il entreprit de partager avec ses compatriotes ses riches enseignements. Il suscita donc une mission au Dahomey, des responsables de la Jamaat du Nigeria. Cette mission rencontra plusieurs autorités musulmanes, dont particulièrement Feu Imam Mokhtar Din, dont la sagesse et l'esprit d'ouverture font la fierté de des musulmans de Porte-Novo. L'imam Mokhtar Din réserva un accueil chaleureux à la mission et l'autorisa à faire une séance publique de prêche à la mosquée centrale de Porte-Novo. C'est à l'occasion de l'une de ces rencontres que Feu El-Haj Bissiro Raji, contre toute attente, accepta d'adhérer à cette communauté et consacra le restant de sa vie à courir vents et vallées pour apporter la bonne nouvelle à ses compatriotes dans une symbiose totale avec Feu Sikero Daouda. Ils furent tous deux d'infatigables et intrépides combattants dans la voie de Dieu. Alors que la mission venue du Nigeria craignait pour lui des représailles subséquentes à son engagement, lui conseillait vivement de faire preuve de prudence et de sagesse dans ses nouveaux choix. Feu Bissiro Raji ordonna de faire l'appel à la prière dans sa maison et fit, avec quelques amis et parents, ainsi que quelques courriers curieux, la première prière en assemblée de l'histoire de la Jamaat islamique Ahmadiyya dans sa maison. Il offrit par la suite une autre maison pour la prière en congrégation aux nouveaux élus de Cotonou. La maison de Porte-Novo fut ainsi le premier lieu de prière où tout enfant que nous étions allions prier, parfois contre le gré de nos parents. Nous étions contents peut-être à cet âge-là d'être les témoins ou de participer à l'émergence d'une nouvelle école de pensée islamique à Porte-Novo. Cette école émergente a laissé et laisse encore des empreintes indélébiles sur la communauté islamique de la ville et contribue toujours à élever le débat religieux. Plus tard, Feu Bissiro Raji offrira un lopin de terre à la Jamaat où fut érigée la première mosquée Ahmadiyya
du Bénin, mère incontestée et ancêtre incontestable de toutes les mosquées ahmadiyya du Bénin. Ces deux hommes nous ont donné de précieuses leçons de don de soi, de sacrifice, d'humilité, d'abnégation et de persévérance, de sorte que, à notre échelle, nous eûmes l'illusion de vivre avec eux la répétition concrète de la vie du saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ses condisciples et ses disciples. Je puis vous assurer, et de nombreuses autres personnes après moi, que ces deux augustes personnalités n'ont jamais ménagé leurs efforts lorsqu'il s'agit de porter le message du Messie promis dans les confins du Bénin profond, au Togo, ailleurs au Cameroun, au Tchad et j'en passe. Notre prière en ces moments exceptionnels où nous allons procéder à la pose de la première pierre de la nouvelle mosquée de Porte-Nouveau est que Allah, le Tout-Puissant, daigne dans son immense miséricorde accepter leur sacrifice et les hisser au rang des meilleurs compagnons du saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quant à nous, fils des défunts, par le sang ou par les liens spirituels supérieurs, nous prions Allah de nous accorder son soutien et de nous rendre faciles les œuvres qui nous maintiennent résolument dans les voies ainsi tracées par eux dans la conformité aux enseignements du saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'était le Khalifat Masih Saint, chers frères et sœurs en islam, chers invités. Le terrain que voici, sur lequel sera érigée la nouvelle mosquée de la Jamaat islamique de Porte-Nouveau, a été acquis grâce à un important appui de la Jamaat islamique ahmadiyya à travers le monde. Non pas que cet appui, qui porte bien son nom, ait été insuffisant, mais il ne couvrait pas le montant nécessaire. C'est alors que nous avions lancé un appel volontaire à la souscription qui a été favorablement accueilli par toutes les Jamaat du Bénin. Et chacun, puisant dans ses maigres ressources, apporta sa contribution à l'achat du terrain que voici. En l'espace de quelques jours, nous avons pu réunir les 5 millions qui nous manquaient cruellement pour enlever ce joyau. Aussi, voudrais-je saisir l'occasion de cette cérémonie pour remercier une fois encore toutes les personnes qui ont gracieusement contribué à l'acquisition effective de ce terrain par la Jamaat de Porte-Nouveau, sans oublier les membres de cette famille amie qui nous en ont facilité l'achat. À tous ces contributeurs, anonymes et connus, je voudrais rappeler la promesse divine qui assure que quiconque met un grain de maïs en terre et en récoltera un épi de 100, voire de 700 grains et plus. Je souhaite que cette promesse divine se concrétise pour chacun de nous, aussi bien sur le plan matériel que sur le plan spirituel. Une fois encore, je voudrais, avec votre permission, souhaiter à sa sainteté le Khalifat Masih Saint la bienvenue à Porte-Nouveau et un bon séjour au Bénin. À présent, je voudrais conclure mon propos par cette prière que chacun de vous murmure déjà. Rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim. Assalamu alaikum. हुजूर अनवर अय्यदहुल्लाह ताला बिन असल अजीज ने संग बुनियाद रखने से कबल खिताब फरमाया। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम यहाँ जमात अहमदिया की मस्जिद का संग बुनियाद रखने वाले हैं। En ce moment, nous allons, dans quelques instants, procéder à la pose de la première pierre d'une mosquée de la Jamaat islamique Ahmadiyya. मसाजिद की बुनियाद इसलिए रखी जाती है कि एक खुदा को मानने वाले इकट्ठे होकर उसमें अल्लाह ताला की इबादत बजा लाएँ। On procède à la pose de la première pierre d'une mosquée pour que l'adoration puisse être faite sur la place où nous voulons construire la mosquée. और दुनिया में अमन का पैगाम पहुंचाएं लोगों को भी कि वो एक इकट्ठे होकर रहें, भाई भाई बनकर रहें और एक खुदा की इबादत करें। Et procéder à la pose de la première pierre, ça veut dire apporter aussi la paix, amener la paix. Une mosquée doit être construite avec cette intention-là, ou dans le quartier où vous allez construire la mosquée, vous puissiez amener la paix avec. और इंशाअल्लाह ताला जमात अहमदिया की ये मस्जिद भी अमन का पैगाम पहुंचाने का इस इलाके में एक निशान होगी। Et avec la construction de cette mosquée ici, la mosquée apportera bien sûr un message de la paix pour tous les habitants de Porto Novo. और एक खुदा की इबादत करने वालों को इकट्ठा करने का बायस बनेगी इंशाअल्लाह। Et la construction d'une mosquée, c'est surtout l'objectif visé, c'est pour adorer l'unique Dieu, notre Créateur Allah. अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे उसके हुक्मों के मुताबिक अमल करने वाले हों और इस मस्जिद का सही हक अदा करने वाले बने। Qu'Allah nous aide pour que nous puissions construire cette mosquée. Deuxièmement, c'est que cette mosquée-là puisse vous aider aussi pour que vous puissiez adorer votre Créateur comme il vous a demandé de le faire. Le calife vous dit merci, Jazakumullah pour votre attention. इस खिताब के बाद हुजूर अनवर संग बुनियाद की जगह पर तशरीफ ले गए और पहली ईंट रखी। Où est Sabirou? On pose où? Sabirou, on pose où? C'est pas là que रखना है, वहीं खड़े होकर रखना है। C'est ici? Oui, ici. On entre ici, on le pose? Oui, entrez. हाँ, कहाँ है? Là, il commence là. Où les briques? Où les briques? C'est ça, en face. Contre le couple là, contre la côte. नहीं, इस तरफ लाया हुआ है। इस तरफ लाइन से रखना है। अच्छा, उनको फिर रास्ता देना पहले। Et ouvre la voie pour... इसके बाद हजरत बेगम साहिबा ने ईंट रखी। इसके बाद अमीर साहब बेनन हाफिज एहसान सिकंदर साहब ने ईंट रखी। मुकर्रम मोहतरम अब्दुल माजिद ताहिर साहिब एडिशनल वकील तबशीर ने ईंट रखी। Enlevez le rouge là. Sa Majesté le roi.
King of Porto Novo. Le président de Porto Novo. Président de Porto Novo. Sadr Jamaat Ahmadiyya Porto Novo. Nous remettons 3 briques en colle, rapidement, apporte ici. Daouda family. Daouda Sahab, Naib Amir Benin. Radji, des côtés Radji qui pose. Ibrahim. Ibrahim Radji. Attends, laissez le président sur le sud. Ibrahim. Il est là, il est là. Ok. Ok, président. C'est ça. Hein? Né. Ibrahim Radji. Ibrahim Raji Sahab. Après le frère Ibrahim Radji, c'est Soumanou Latif. Attends une minute, attends. Si c'est fini, vous pouvez sur le parti. Voilà. Ok, laisse maintenant. Vous pouvez quitter maintenant. और आखिर पर एक बुजुर्ग अहमदी ने भी ईंट रखी। Faut les montrer comment poser. Doa. इस संग बुनियाद की तकरीब में पोर्टो नोवो के बादशाह अपने 11 रुकनी वफ्द के हमरा शामिल हुए। हुजूर अनवर बादशाह से मिल रहे हैं। Welcome to my town. Thank you. It's your town? Yes. पोर्टो नोवो के मेयर के अलावा टीवी, रेडियो और अखबारात के 18 जर्नलिस्ट शामिल हुए, जिन्होंने इस प्रोग्राम